দায়িত্ব হাতে পেয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন বিধায়ক। সম্প্রতি রেকর্ড সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বক্সনগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন। দায়িত্ব হাতে নিয়ে এলাকার বিভিন্ন স্থানও পরিদর্শন করেন এবং সমস্যাগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এবার এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলেন বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন। মূলত এদিন বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন সিপাহীজলা জেলা শাসকের নিকট বক্সনগরে ফায়ার ব্রিগেড স্থাপন, সড়ক সংস্কার, একটি কমিউনিটি হল স্থাপন, কবরস্থানের বাউন্ডারি নির্মাণ, বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কিচেন রুম, ডাইনিং হল, পানীয় জল এবং ক্লাসরুমের সমস্যার সমাধান, বক্সনগর বিধানসভার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বরাদ্দকৃত ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি সহ একগুচ্ছ দাবি সনদ পেশ করেন। বিধায়কের এই দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং তা রাজ্য সরকারের কাছে প্রেরণ করবেন বলে জানিয়েছেন সিপাহীজলা জেলা শাসক ড বিশাল কুমার। बॉक्सनगर कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो नए एमएलए साहब हैं श्री तफज्जल हुसैन जी, वो कुछ इम्पोर्टेंट डिमांड्स जैसे एक फायर स्टेशन बॉक्सनगर ब्लॉक के अंदर, एक कम्युनिटी हॉल विद कैपेसिटी ऑफ 500 से 800 और एक जो पुराना जो मार्केट हो गया है उसकी जगह एक नया मार्केट जिसमें 70 के आसपास स्टॉल हों और कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी विद्या ज्योति स्कूल के अंदर। तो मैंने उनकी सारी डिमांड्स को देखा है और हम त्रिपुरा सरकार के साथ काम करके इसको इनके जितने भी रिक्वेस्ट हैं इनको पालन करने का, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सर, बक्सनगर जो स्कूल है विद्या ज्योति स्कूल, उसमें वेरियस प्रॉब्लम है। स्कूल्स में हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ समस्याएं चल रही हैं। कल एसडीएम साहब वहां पे जाके एक मीटिंग भी करेंगे एसएमसी के साथ और जो भी समस्याएं हैं उनका एकदम सूचीबद्ध तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सर।